नमस्कार वेलकम टू बैक माय चैनल जय जगन्नाथ केमती अच्छा आज गोटे सुंदर बोबाल ब्लॉग हम मु राकेश बर्तमान फ्रेंड्स आम जीव आज पोटली मठ बुलायापी आपण मैंने देखूँ बर्तमान ब्लॉगटे आम स्टार्ट होची पूरा बहुत बढ़िया ब्लॉग एठारे किसी रहस्यमय कथा भी आम कहूँ बर्तमान आम भिडियोटी को आप भी स्क्रिप्ट करेंगे पहुँची जाइए पोटली मठ पाखापाखि आपण मैंने देखूँ पड़िया अच्छी आज पागटा भी भल कर धान उठा आमर पोटली मठ यज्ञ घर यहाँ बर्तमान फ्रेंड्स आम फाइनाल पहुँची जाइए पोटली मठ पाखरे देखो यहाँ हूँ आम बर गछ यज्ञ घर तो फ्रेंड्स देखिले बर्तमान फ्रेंड्स देखो ये आमर बोधे शिव मंदिर जना प्रभु दर्शन करदे बहुत सुंदर प्लेस जना बर गछ तले ठाकुर अच्छा बहुत शांत परिवेश लगुच बर्तमान फ्रेंड्स हम फाइनल पहुँच जाइए बर्तमान फ्रेंड्स ए ठाकुर पहड़ पड़ी मंदिर गुड़े सब बंद अच्छी गाधुआल टाइम जेहेतु बढ़िया सुंदर प्लेस टी लगुच माने भल काम कर भल चिंताधारा नियो आउ सब पवित्र भावना रखिब निजर माँ भौणी की जमती भावना रखिब सारा संसार तमें सब चिंता करिब जे आमे केवल परिवार पई हमर जन्म नुहे हमर सारा विश्व पई हमर जन्म आमे सब माँ भौणी जमी आमर से सारा सृष्टि जितक सब भारत वर्ष जितक सब झील बो अच्छा सी भी आमर आमे साहाय्य करवा पवित्र मन अनेक पुओ अच्छा ठक मनोवृत्ति नहीं साहाय्य करती तुम्हें सब युवपीढ़ी जदि सचेतन रही कौन सी नेता कौन सी बड़ धरणर लोक से क्याचिंग करेंगे पब्लिक लोक युवपीढ़ी सचेतन रही तुम्हें हूँ ऑलरेडी फ्यूचर आगे भविष्य जो मैंने वयस्क लोक गुड़ा जो मैंने समाजर अहित करुँच तमें हूँ फ्यूचर तमें गोटे नुआ समाज भी गढ़ी पार तुम्हें भी आगु को भी तुम्हें भी एमती नवीन भाई नरेंद्र मोदी भाई मोहन माझी भाई भी तुम्हें भी गोटे आईन प्रणयन कर आम्बेडकर कौन छोट पिला थे सी नीच जातिर पिला थे बोली बहुत कौन करा रेस्ट्रिक्शन रखा जाऊला से मन मु दिने संविधान करी कि संविधान करना ना तेणु जीवन गोटे हूँ लक्ष्य तुम्हें चाष सब कम को छोट भावन तमर अच्छी तुम कह ना मुझे मास्टर हेली मुझे डॉक्टर हेली ना एमती ना तमर कालीवर मीन्स कौन माने जोटा बोझ बोही पार तुम मेन तुम सिस्टम रख गोटे गुड पर्सनालीटी है मनीषर गुड पर्सनालीटी केमी रहे ना जड़े फार्मर हो जड़े कृषक आम कौन कहे से लोकटा मरीगले तार पर्सनालीटी भल था एमती भी जड़े बहुत शक्तिशाली लोक मरीगले से कर्म भूल अच्छे आम कौन हे मर्सी देख के फरक पर्सनालीटी गोटे केमी माने सी कौन सी पैसार न थाए कि कौन सी सौंदर्य न थाए कौन सी प्रतिपत्तिर भी न थाए पर्सनालीटी गोटे अलग सेटा तुम निजे गढ़ केमी तुम कृषि कार्य कर कि सेटा को भाव जे बड़ जे सी कार चढ़ला मु चढ़ी पाइलेनी सेमती मन रे आनिबनी सेटा तमे निजे लक्ष्य छोट छोट काम को तमे जदी बड़ भाबिबो से छोट काम भी दिन एमिति बड़ हो तुमे भी तुमको आउ तुमको
କ'ଣ ଅଭାବ ଅନୁତାପ କି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମ ସମାଜରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାରି କ'ଣ ଅଫସୋସ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅଫସୋସରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲା ବି ବହୁତ ଅଫସୋସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ମୋର ହେଲାନି। କିଏ କହୁଛି ତାର ନା ସେ ଚାକିରି କରୁ, ଚାକିରିରେ ବି ସେ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ ତୁମେ ବି ଆଉ କିଛି ବୃତ୍ତି କରିପାରିବ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ କୌଣସି କାମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉ, ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଶାନ୍ତି ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ଏଇଟା ହେଲା ମଣିଷର ଧର୍ମ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଥରେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲି, ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲି ବାପା ଗାଁରେ। ଚୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ, ତୋ ଚୁଟି ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲି। ତୋର ତ ଭଲ ପାଠ ହଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ପାଠ ଭଲ ଧରିଥିବ ନାଇଁ? ପାଠ ପଢ଼ ଭଲ, ଆପଣ କେମିତି ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିପାରିବ। ପାଠ ଥିବ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବ, ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ, ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ଅଛି ତାର। ଯଜ୍ଞ ଆମର କେତେ ହୁଏ? ଯଜ୍ଞଟା କେଉଁ ଇଏରେ ହୁଏ, କେବେ ହୁଏ? ଓହୋ, ଠାକୁର ବି ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି ବା କୁଟୁର ମଟର। ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବଢ଼େଇବା ନା, ଯେଉଁ ଦୋଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବଢ଼େଇବା। ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆସିବ। 2 ଦିନ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତୁମେ ଆସିପାରିବ ଦେଖିପାରିବ। ଦୋଳ ଦଶମୀ ନଚେତ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳତି ହୁଏ। ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ମଧୁସାଗର ପୋଟଳି ମଠର। ଏଇଠି ରହସ୍ୟମୟ କଥା କିଛି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧୁସାଗର ନଈ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାର ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଯେଉଁଟାକି ମଧୁସାଗର ନଈ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୋତି ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ସିଆଡ଼ୁ, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟଳି ମଠ, ଯେଉଁଠିକି 12 ହାତୀ ଖଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧୁସାଗର ଯେଉଁ ନଈଟି ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଧୁସାଗର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଦୟାକରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ପରିସର। ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବି ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କହିଲି ନମସ୍କାର, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।